pre kun naay problema sa kinabuhi, inaghuman sa problema igsuon magampo ginasiya. Later pagkasulti, ang iyang batasan igsuon sa kanunay naay relasyon sa Ginoo pinaagis mga pagampo. Nakita nga mga tao ilabi na sa ato ang naandan nga religion or naandan nga mga simbahan igsuon, kining tao tapuan kay moampo. Nakabantay mo sa atong mga pagampo, magsige tag-ingon nga iampo mo kami. Kabantay ka ng tabag-ampo nga sige tagpaampo sa laing mga tao. Latot pagkasulti, murag tapuan ta kay moampo kay imbis nga gisugo ta sa Ginoo nga moampo, magpaampo inuuntas uban. Gani sa una pag musimba mi or dili ka simba maingon kid mi nga nay, iampo pud mi ha. Ngano man tapuan mang musimba, magpasalamat ilabi na moampo sa Ginoo. Not nature sa tao igsuon nga naa gitay pagkatapuan sa ato nga batasan. Pero kani atong Ginoo nga gilagaran bisag Ginoo siya 100% pud siyang tao, that is why magasaligon sa kanunay sa Ginoo ngano man sa naay problema or wala before ang ministry or naay wala nahuman ang ministry naagid say kasing-kasing nga moampo sa Ginoo. Hinaot igsuon nga na atong batasan. Nga dita magtinapulan sa pagampo, bahalag kapoy ang pagampo, bahalag mubo or ang pagampo igsuon, bahalag burik usay ang pagampo, dapat ang magampo nganuman kanang mao man ni batasan nato.